खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पहला सैमुएल उसका पहला बाब। अल्काना और उसका ख़ानदान सैला में। इफ़्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामातीम सुफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ़्राइमी था और येरोहाम बिन अलीहू बिन तोहू बिन सूफ का बेटा था। उसके दो बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का फनीना। और फनीना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बुल फ़वाज के हजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदावंद के काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अल्काना ज़बीहा गुजरानता वो अपनी बीवी फनीना और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्से देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूँकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था, जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फनीना उसे छेड़ती थी, चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आज़ुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? हन्ना और एली। और वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो निहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फ़र्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उससे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र करूँगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फ़कत उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ए मालिक, ए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फ़िक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास न रहा।
سیموئیل کی پیدائش اور مخصوصیت۔ اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے، اور الکانا نے اپنی بیوی ہنا سے مباشرت کی اور خداوند نے اسے یاد کیا، اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا، لیکن ہنا نہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے خاوند سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی، اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے۔ اور اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر، جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہ، فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے۔ سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی، اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا، اور 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا اور مے کی 1 مشق اپنے ساتھ لے گئی، اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا، اور انہوں نے 1 بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم، اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی، میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا، یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔